સુરતમાં નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સ્લેબ ધરાશાયી થઈ હોવાની ઘટના સામે આવી છે। ડાયાલિસિસ વિભાગમાં સ્લેબ અચાનક ધરાશાયી થયો। હોસ્પિટલના બેડ પર સૂતેલી મહિલા પર દર્દી પર પડ્યો આ સ્લેબનો ભાગ। સદનસીબે મહિલાને કોઈ મોટી ઈજા નથી થઈ। અચાનક સ્લેબ પડવાના કારણે અન્ય દર્દીઓમાં પણ ડરનો માહોલ છે। નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઘટના બનતા અનેક સવાલ ઉઠી રહ્યા છે। सूरत नवी सिविल होस्पिटल वर्षोथी चाली रही है और वर्षोथी जर्जरित हालत में है। स्थानिक लोगों द्वारा क्या क्या सुप्रिंटेन्डेंट और डीन ने पत्र पण लखवामां आव्यो छे कि आ जर्जरित जे सिविल होस्पिटल है तो उतारी देवामां आवे अने अन्य जे वॉर्ड है ते सूरतनी नवी सिविल होस्पिटलना जे नवी बिल्डिंग जे शरू थयेली छे त्यां खसेडवामां आवे। परंतु जाड़ी चामड़ीना जे अधिकारीओ छे तेमनी पासे समय नथी अने क्यांक ने क्यांक तेनो भोग जे छे ते दर्दीओ बनी रह्या छे। खास करीने सूरत नवी सिविल होस्पिटल में जो डायालिसिस वॉर्ड आव्यो छे ते डायालिसिस वॉर्ड में रोजे रोज अहीं मोटी संख्या में जे दर्दीओ छे ते डायालिसिस माटे आवता होय छे। जे रीते एक महिला जे छे महिला दर्दी अहीं डायालिसिस माटे आवी हती अने त्यारबाद एकाएक जे स्लेब जेनो भाग छे ते धराशायी थई गयो हतो। आप जोई शको छो जे व्हाइट जे अहीं लगावी देवामां आव्युं छे तेनी उपर स्लेब हतो अने स्लेब एकाएक धराशायी थई गयो हतो अने आ महिला पर पड्यो हतो। जे रीते आ स्लेब पड़वानी घटना बनी हती त्यारबाद नासभागनो माहोल छवाई गयो हतो अने बीजी तरफ जे तंत्र छे ते तंत्र पण दौड़तुं थई गयुं हतुं। जे रीते आ घटना बनी हती घटनाने लईने जे स्थानिक जे होस्पिटल तंत्र छे तेमां पण भयनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे कारण के અહીં જીવના જોખમે જે છે તે અહીં કામ કરતા હોય છે। જી શું ઘટના બની હતી? કઈ નહીં, આ સીલિંગ ફેન પડી, સીલિંગ છત પડી ગયેલો। એટલે કોણ મહિલાને ઇન્જરી? ના, મહિલાની ઇન્જરી નથી થઈ, સાઈડમાં પડેલું છત ને એવું બધું તો તાત્કાલિક ધોરણે તેને સાઈડમાં હટાવીને પ્રોસેસ કરી નાખી। આપ તો અહીં 24 કલાક કામ કરતા હોય છો, કેટલું ભય હેઠળ કામ કરતા હો છો? એ જાનહાની તો રહી છે પણ ઉપલી અધિકારીએ નાની જાણ કરેલી છે, તાત્કાલિક ધોરણે કંઈક નિર્ણય લેશે એવું કીધેલું છે અમને। પણ આપમાં કેટલો ડરનો માહોલ કે ક્યારે પણ આ છત નીચે આવી જાય? એ તો છે, થોડોક ડરનો માહોલ તો રહી આવી રીતના। जी अहीं जे होस्पिटल तंत्र है जे कर्मचारीओ छे ते कर्मचारीओ पोताना जीवना ओठा हेठळ अहीं काम करी रह्या छे कारण के आप जोई रह्या छो ज्यां पण जे पोपड़ाओ छे त्यां आ रीतनी सीलिंग अहीं सीट फीट करी देवामां आवी छे अने कोईने पण आ दृश्यो नजरे न पड़े ते माटे आ रीतनी सीट गोठवी देवामां आवी छे। जे रीते आ महिला आवी हती अने महिलाओ पर स्लेबनो पोपड़ा पड्या हता त्यारबाद नासभागनो माहोल पण छवाई गयो हतो। होस्पिટલના डीन અને सुप्रिंटेन्डेंटने पण आ अंगे जाण करवामां आवी छे। हवे जोवानुं ए रह्युं के जाड़ी चामड़ीना जे अधिकारीओ छे जे तंत्र छे ते क्यारे जागशे अने क्यारे आ जे वॉर्ड छे तेमने अन्य नवी जे बिल्डिंग छे ते बिल्डिंगमां खसेडवामां आवशे के पछी कोई दुर्घटना बनशे तेनी राह जोशे। कैमरामेन विजय बेसाणे साथे चेतन पटेल, झी मीडिया, सूरत। કચ્છમાં ચરસના પેકેટ